Volevo magari cambiare argomento, so che ci divertiamo, però volevo farti una domanda molto, molto interessante. Tu che parli così tante lingue romanze, come fai a non confonderle, no? Tanti si chiedono questa cosa, è un classico... Ça m'intéresse aussi parce que je vais avoir bientôt ce problème. El truco es que no hay trucos. Que no hay trucos. No hay... no se puede escapar. Pues vamos a cenar. Pero a ver, cuando hablas más de una lengua romance, sí. A mí me parece una locura. O sea, si es tu lengua, si fuera el italiano y otra, vale, ok, lo acepto, lo puedo aceptar. Pero, por ejemplo, si hablas italiano y portugués, a mí se me mezclaría el portugués con el italiano. Ok, ci sono... Allora, la cosa più utile in assoluto, secondo me, secondo la mia esperienza, è avere prima un buon livello, ma davvero alto, in una lingua, prima di cominciarne un'altra. Se vuoi, dipende dall'obiettivo. Se l'obiettivo è una conoscenza passiva di tutte le nostre lingue, secondo me si possono imparare anche allo stesso tempo e ci sono dei vantaggi. Ci sono dei vantaggi a livello di comprensione, di associazione fra le varie lingue, quindi riesci a capire meglio già il portoghese. Se studi spagnolo e dici imparo anche il portoghese, mi interessa leggere, mi interessa ascoltare, mi interessa capire. Se invece ti interessa parlare correttamente più lingue romanze, conviene, secondo me, aspettare di avere un ottimo livello in una che sia forte, no? Che non si può più rompere, prima di cominciare quella successiva. Altrimenti hai, oltre al vantaggio di imparare bene, imparare più velocemente a capire, hai lo svantaggio di confonderti facilmente, e la lingua più debole sarà sempre quella che cerca di infilarsi no, il contrario. Almeno le altre lingue si infilano quando parli quella più debole. Nella mia esperienza, è la lingua debole che cerca di infilarsi quando parli un'altra lingua. Ah sì, per me è il contrario. Sì. Tipo, di tutte le nostre lingue, quando parlo francese, succedeva prima, adesso... Ah, desculpa, estou a falar italiano. Agora... Flexing. Leo. Não, foi Leo flexa. Não, pera. Tem uma explicação. Não, eu agora tenho um colega de casa italiano, portanto eu agora falo muito italiano no dia a dia e entra mais. Mas, por exemplo, o francês é talvez aquela que eu, mais facilmente, quando falo francês, entra-me um bocadinho de italiano, por exemplo, porque é a que eu associo mais. Mas nunca me entra o francês noutras línguas que falo melhor. Não sei se faz sentido. Porque as falas já num nível muito elevado, é o que estou a dizer. Sim. Mais moi, ce que je pense aussi quand on apprend plusieurs langues romanes, c'est qu'il faudrait apprendre celles qui sont les moins proches phonétiquement en même temps. Par exemple, je confonds beaucoup plus facilement l'italien et l'espagnol que l'italien et le portugais, par exemple. Pero yo te quería preguntar esto, Elisa. Tú estudiaste español primero, ¿no? Antes que el portugués. Que el italiano, perdón. Ouais. Sí. ¿Y tú tenías un nivel muy, muy alto de español? Pas très très haut, mais j'arrivais à communiquer normalement. Je parlais pas au futur ni au passé, mais au présent, oui, ça allait. Et après, j'ai commencé l'italien. Et là, ça a été un grand mix. Et du coup, j'ai décidé d'abandonner l'espagnol pour un certain temps, le temps de remonter l'italien. Et puis maintenant, je vais essayer l'espagnol. Tienes razón, yo también tengo una confesión que hacer. Siempre he tenido miedo de que el español me arruine el portugués, ¿no? Sí. Cara de Elena. Nada, ahora el español es la lengua mala, ¿no? No, es Parasita. La lengua traviesa.
Però al finale es verdad. Ciao Elena. Ciao Elena. Non ci servi più, via. No, el español es la lengua que estropea todas las demás. Entonces yo aquí Estava a siento, pensar, ¿no? Davide, também. Já não precisamos de ti por causa do OBS. Esatto. No, La Elena, tua Elena. unica funzione. No, Elena, scherzo. Ya. estamos a brincar. Voy a empezar Vamos. a hablar en francés y ya está. Era una broma. Bora, ¡Que bora. no! Che no? Bien. Hai già parlato del tuo spagnolo, Stefano, no? Che No, dicevi che avevi purtroppo un po' di complessi di inferiorità relativamente al tuo spagnolo, quindi voglio che ce ne Oddio. parli in questa Giusto, sessione mi sembra di giusto. terapia. Mi sembra giusto, è come una terapia, sì. Ma No, in spagnolo però. Sí, yo estudié español solo en la escuela secundaria durante 3 años, hace más de 20 años. Wow. Como tercer idioma, cuando ya estaba estudiando alemán e inglés. Pero lo que pasó es que después había un curso de portugués y entonces decidí cambiar y pasar al portugués y me gustó muchísimo. Más. Y... Cuidado con eso, no. Muchísimo más. No, he dicho muchísimo, ¿no? No he dicho... Però lo spagnolo non hai continuato e quindi... No, no he continuado, pero no sé cómo lo he mantenido durante Ya, es 20 años increíble. sin jamás practicarlo mucho. Sí. Bueno, con mis vídeos, ¿no? Sí, claro, sí. Al Y igual también, que- he hecho, he visto, sí. He hecho un podcast en español hace un año. Entonces, he hecho ¿cómo se dice? Fui invitado. Sí. Fui invitado para un podcast en español. ¿Qué Y podcast? fue nos vemos en la comunidad. Estamos a hacer publicidad. Momento publicitário número 4. Esto luego le ponemos un pi y ya está. Exacto. Muy bien. Pero quiere decir que durante una semana o dos semanas intenté, ¿cómo se dice? Revisar, ¿sí? Sí. Revisar un poco mi español y después hice el podcast y corrió bien. Pero después otra vez nada durante un año. Posso... Porque has dicho corrió bien. Por causa do português. Eu também correu reparei. bem. Ah, Correu correu bem. bem, ¿Cómo se dice? yeah. ¿Cómo se dice? Fue bien. Fue bien, no se dice corrió. No, No. qué pena. En español, Corrió bien, en es como que España- fuiste súper rápido. Eso que... Portuñol. Eu também reparei. Eu falo portuñol. e sai che Corrió l'esperta... No, di Catagnol, non di Portugnol, scusa. Se Catagnol? fosse stato Catagnol avremmo avuto un'esperta, ma purtroppo no, non ancora, ok, non credo.